नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। सियालदह डिवीजन ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तत्वाधान में कल्याणी घोषपारा स्टेशन पर बुनियादी ढांचे के विकास कार्य को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रेस मीडिया टूर का आयोजन किया। यात्रा के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को कल्याणी घोषपारा में यात्री और रेलवे उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई विश्व स्तरीय सुविधाओं का विस्तृत प्रदर्शन प्रदान किया। स्टेशन भवन, सर्कुलेटिंग एरिया, पोर्च और अग्रभाग का सुधार, प्लेटफॉर्म पर पूर्ण कवर सेट, प्लेटफॉर्म को ऊपर उठाना और सतह बनाना, फर्नीचर और बैठने की बेंच, स्थानीय कला और संस्कृति, प्रतीक्षालय, शौचालय, सिंगल डबल फेस TIVPF GPS घड़ी, स्पीकर, GPS आधारित आउटडोर टूर, कलर LED टावर घड़ी, साइनेज, भूमि निर्माण, अग्रभाग कानकोश और PF सेट लाइटिंग, दिव्यांग जन सुविधाएं, 2 रैंप, कम ऊंचाई वाले बुकिंग काउंटर, शौचालय और पानी के बूथ। इस तरह से उन्होंने घोषपाड़ा कल्याणी घोषपाड़ा का नवनिर्माण किया। যা মূলত বিষ্ণুপুরের আদলে মনে হয়েছে। তা এরম যদি কোনো প্রপোজাল আসে, লোকাল ঐতিহ্য আমরা অবশ্যই করব। এরম প্রপোজাল যদি আসে, আর যে মেলা বললেন সেই মেলার সময় এক্সট্রা সার্ভিস যাতে একটু ফ্যাসিলিটেড পিলগ্রিমস প্যাসেঞ্জার্স তার ব্যবস্থা অবশ্যই করা হবে। যেমন এই স্টেশনে ধরুন সারাদিনে 14টা আপ 14টা ডাউন লোকাল যায়, সেই অর্থে খুব বেশি ফুটফল নয়, কিন্তু এরম স্টেশনও বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ এই স্টেশনের অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে। এটা প্রায় কল্যাণী স্টেশনের প্রাণকেন্দ্র বলা যায়। এই স্টেশন চারদিকে বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক, স্কুল, কলেজ সব ধরনের ফ্যাসিলিটি আছে, সেই জন্যই এই স্টেশনটাকে বেছে নেওয়া। কল্যাণী স্টেশনকেও বেছে নেওয়া হয়েছে। কল্যাণী এইমস খুব কাছে, বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা মাথায় রেখেই স্টেশনগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে। আবারও বলি, আমাদের এখানেই থেমে থাকলে চলবে না, সারা ভারতের সব স্টেশনই আস্তে আস্তে डेवलप हो। आज का जो आपने हमें घोषपाड़ा लेके आए हैं और ये स्टेशन जो आपने बदलाव किया है, इसके ऊपर आप अपना व्याख्यान दें। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा आर्मी, हमारा जो सशस्त्र बल, उनका जो पियरलेस ब्रेवरी है, उनका जो जीत है, इस जीत का जश्न पूरे हिंदुस्तान आज मना रहा है। हमें आज पूरे विश्व से अलग ही आंखों से दिखा जा रहा है, खास करके फास्ट वर्ल्ड से। तो इसमें हम खुश नहीं हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्ल्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए, विश्व स्तरीय होना चाहिए। एज ए पार्ट ऑफ दैट एंडेवर पूरे रेलवे सिस्टम को हम वर्ल्ड क्लास करने में जुटे हुए हैं। हमारे माननीय रेल मंत्री वैष्णव साहब के नेतृत्व में पूरे देश में 13,000 स्टेशन ऐसे चुने गए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। 13,000 स्टेशन अंडर द एजिस ऑफ अमृत भारत प्रोजेक्ट। फर्स्ट फेज में 103 ऐसे स्टेशन है जहां पूरे भारत में लोकार्पण होगा बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो 103 में ये स्टेशन भी शामिल है। हमारा सियालदह डिवीजन में कल्याणी घोषपाड़ा शामिल है। कल्याणी घोषपाड़ा चूज़ करने का बहुत सारा कारण है। एक कारण जरूर ये है कि ये शहर का जो है एकदम प्राण केंद्र में है, एट द हार्ट ऑफ द सिटी है। ये इधर नज़दीक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, बैंक है, थोड़े ही दूर में कल्याणी एम्स है। इसके लिए स्टेशन चुना गया।
इसमें आपने देखा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया। पूरा स्टेशन जो है करशेड बना, सॉरी स्टेशन प्लेटफॉर्म वो बनाया गया, बाहर स्टेशन फैसेट बनाया गया, दिव्यांगजन के लिए अलग अरेंजमेंट किया गया, GPS एनेबल क्लॉक लगाया गया, एक ग्रीन पैच बनाया गया बाहर। बहुत सारा फैसिलिटी है जहां हम बैठे हैं। ये एक वेटिंग हॉल है जो पहले कभी नहीं था। इसमें और तो और एक छोटा सा लाइब्रेरी भी किया गया है। सारा टॉयलेट जो है रिनोवेट किया गया है। लेडीज़ टॉयलेट अलग से किया गया है, दिव्यांगन का टॉयलेट अलग से किया गया है। ये सब का एक ही मकसद है कि विश्व स्तरीय सुविधा जो है हमारा आवर एस्टीम्ड कम्यूटर्स जो है उसको प्रदान करना है। हम उस लक्ष्य में आगे बढ़ रहा है। इसी का ये है, ये हमारा ये स्टेशन डेवलपमेंट। सर आप अपना नाम और डेजिग्नेशन। एकलव्य चक्रवर्ती, सीनियर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, शियालदह। थैंक यू सर। पैन इंडिया बेसिसे 103 खाना स्टेशन অমৃত ভারত স্টেশন তা লোকার্পণ হবে, ডেডিকেশন টু দ্য নেশন হবে বাই আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার। এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে, কারণ আমরা সদ্য অপারেশন সিন্দুর শেষ করেছি। আমাদের জওয়ানদের শৌর্য, পরাক্রম এবং ডেডিকেশন অ্যান্ড ডিভোশন টু দ্য নেশন তা আমাদের বিশ্ব দরবারে এক নতুন আসন দিয়েছে। আমরা আত্মনির্ভর ভারত, আধুনিক ভারত গড়ার শপথ নিয়েছি। আমাদের অনারেবল রেলওয়ে মিনিস্টার অশ্বিনী বৈষ্ণব সাহেবের কুশলী নেতৃত্বে সারা ভারতে 13,000 স্টেশন আমরা ইয়ারমার্ক করেছি, যাতে এই কাজগুলো হবে স্টেশন আপলিফমেন্ট, স্টেশন ডেভেলপমেন্ট, ফ্যাসাডের কাজ। আমরা আজকে কল্যাণী ঘোষপাড়া স্টেশনে এসেছি, সেখানে দেখছি দিব্যাঙ্গজনদের জন্য আলাদা কাউন্টার হয়েছে, GPS এনাবলড ঘড়ি হয়েছে, আলাদা করে কাউন্টার ATVM লাগানো হয়েছে, ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট স্টল আছে, এখানে গ্রিন প্যাচ আলাদা করে ক্রিয়েট করা হয়েছে। এই সমস্ত কাজ সারা ভারতে 103 খানা স্টেশনে উদ্বোধন হতে চলেছে 22 তারিখ বাই আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার শ্রী নরেন্দ্র মোদী। আজকে আমরা এই যে স্টেশনে এসেছি কল্যাণী ঘোষপাড়া, এই স্টেশনে এরকম আরও 17টা স্টেশন আছে, অর্থাৎ টোটাল শিয়ালদা ডিভিশনে 18টা স্টেশন পিন পয়েন্ট করা হয়েছে, যার মধ্যে গেদে, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর কোর্ট, বনগাঁ, চাঁদপাড়া, কল্যাণী, শিয়ালদা, দমদম, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, সোনারপুর, ক্যানিং, বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, এইরকম ধরনের খুব ইম্পর্টেন্ট স্টেশনগুলো যাতে ফুটফল অনেক বেশি, সেরকম কিছু স্টেশন আমরা কাজ চালাচ্ছি। যেমন শিয়ালদা স্টেশনেও আজকে আমরা দেখলাম যে ক্যানপি তৈরি হয়েছে আলাদা করে, যাতে স্টেশন সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নয়ন হচ্ছে। এখানে স্টেশনের উন্নয়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা যেখানে বসে আছি সেটা একটা খুব সুন্দর যাত্রী ওয়েটিং হল, প্যাসেঞ্জার ওয়েটিং হল, এরকম বিভিন্ন ফেসিলিটি প্রোভাইড করা হয়েছে। আমাদের ইস্টার্ন রেলওয়েতে মোট 63টা এরম স্টেশন ইয়ারমার্ক করা হয়েছে, যাতে প্রায় এই বাবদ খরচা 498 কোটি টাকার মতো। সারা ভারতে যে 103টে স্টেশন লোকার্পণ হবে, ডেডিকেশন টু দ্য নেশন হবে 22 তারিখে, তাতে টোটাল প্রায় 10 থেকে 11,000 কোটি টাকা খরচা হয়েছে। একটাই উদ্দেশ্য
লক্ষ্য এক, সংকল্প এক, উন্নত ভারত, আধুনিক ভারত। পরিকাঠামো উন্নয়ন না করলে আজকে আমরা অপারেশন সিন্দুরের পরে প্রথম বিশ্বের কেন সারা পৃথিবীর কাছে যে সমীহ পাচ্ছি, সেই সমীহ আদায়ে, সেই সমীহ বজায় রাখতে আমাদের আধুনিক ভারত গঠন একমাত্র লক্ষ্য। আধুনিক স্টেশন তারই এক পার্ট। থ্যাংক ইউ।